esta serie llamada Cristo en mí, So today in this series that we call Christ in Me, te invito a que con la ayuda del Señor I invite you that with the help of the Lord, nos enfoquemos en lo que la Biblia describe we focus in what the Bible describes como la fe que vence al mundo. as the faith that overcome the world. Una fe que como resultado A faith as a result nos mueve a vivir cosas que para nosotros son imposibles. move us to us for things that are impossible to us. Una fe que como resultado A faith that as a result nos lleva a cumplir cosas que jamás pensamos que éramos capaces. take us for us to fulfill things that we never imagined that we were capable to do. De alguna forma, por mucho tiempo, In some way, for a long time, se ha pensado de la fe como una especie de fórmula mágica. we have thought about faith about a magic formula. Una fórmula para obtener lo que yo deseo o necesito. A formula for me to obtain whatever that I need or I desire. Pero si leemos la escritura, But if we read the scripture, la fe verdadera nunca está ligada a algo así. the truth faith is never linked to something like this. Más bien la palabra nos enseña que la verdadera fe es un estilo de vida. Rather, the Bible teaches us the true faith is a lifestyle. Es esa vida que recibimos por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. It's that life that we receive by the work of the Holy Spirit in us. El Nuevo Testamento nos señala repetidamente que el vivir por el Espíritu Okay, so the New Testament teaches continuously that to live by the Spirit es el único camino que tenemos para llegar a una vida victoriosa. is the only path that we have to take a daily victory. Solamente por el Espíritu. Only by the Spirit. Nos lo repite aún desde el Antiguo Testamento. It's repeated to us even from the Old Testament. Necesitas el Espíritu para tener victoria. You need the Spirit for you to have victory. Todos los hombres están buscando esa victoria diaria, All mankind is looking for this daily victory, esa plenitud diaria, this fulfillment that Ese- is daily, ese poder diario. this power that is daily. Cristianos o no cristianos, todos andan en búsqueda de esa plenitud. Christians and not Christians are looking for this fulfillment. ¿Por qué? Why? Porque esa plenitud diaria es la que le da sentido del vivir. Because this daily fulfillment is what gives us the sense of living. Es la que le da el sentido por qué y para qué estoy vivo. Is the thing that gives us the sense of the why and for what I am alive. Puede que ahora usted mismo no sienta la obligación de contestarse esa pregunta. It might be that right now you don't feel the need to answer this question. ¿Por qué? ¿Para qué estoy vivo? Why? For what I am alive? Quizás está muy desprevenido o muy entretenido. Maybe you're unprepared or very entertained in something, Y no siente que esa pregunta le taladra internamente. and probably you feel that this question does not at you at this time. Pero tarde o temprano esa pregunta saldrá al frente de usted. But sooner or later, this question will come before you. A través de todos los valles que usted atraviesa en esta tierra. Through all the valleys that you go through in this earth, A través de todas las circunstancias que le corresponden vivir. through all the circumstances that you correspond to live, Con el único propósito que usted pueda conocer el gran amor de Dios con que fue creado. with the only purpose for you to know the love of God for which you were created. Hay un plan glorioso para todos los hombres. There is a glorious plans for all mankind, No para algunos, not for some, para todos. for everyone. Y ese plan solo se desarrolla en el conocimiento de Dios. And this plan is only developed by the knowledge of God. No se desarrolla en la iglesia. It's not developed in church. No. No. Solo se desarrolla en el conocimiento de Dios. It's only developed in the knowledge of God. Fuera de eso, no se desarrolla nada más. Outside of it, nothing else is developed. La vida del hombre no se desarrolla fuera del conocimiento de Dios. The life of man is not developed outside of the knowledge of God. Se desarrollan dones, talentos, habilidades. You can develop gift, abilities, capabilities. Se desarrollan planes personales. You can develop personal plans. Pueden desarrollarse, They can develop. pero al final siempre se sentirá vacío. But at the end, you always feel empty.
Por mucho tiempo yo no entendí esto, For a long time, I didn't understand this porque yo me rehusaba a comprender lo que la Escritura habla una y otra vez. because I refused to understand what the scriptures tell me again and again. Y le digo a todos, no pierdan tiempo. And I say to everyone, do not waste your time. Jóvenes, yo ya vengo de ese camino y no hay You nada that por ahí. already came from that path and nothing is good from there. Me costaba comprender lo que la Escritura repite It was hard to me to comprehend what the scripture says again and again acerca del gran conocimiento de Dios y de su poder, about the great knowledge of God and his power, de su amor. of his love. Por eso quería encontrar a Dios a través de mis faltantes. That's why I was looking for God through the things that I was missing. Quería encontrar a Dios a través de mis necesidades. I wanted to look for God through my needs. Y es un gran error que And cometemos. that's a big mistake that we go through. No lo haga. Do not do it. Diga a la persona que está al lado. Tell the person next to you. No sea terco. Do not be stubborn. No lo Do haga. not do it. No busque conocer y disfrutar a Dios a través de faltantes y necesidades. Do not try to look for God through your needs or circumstances. No pierda el tiempo. Do not waste your time. Es verdad, Dios quiere suplir a todas nuestras necesidades y faltantes y Él lo hace. It's true. He wants to supply all our needs and he does it. Pero Él busca hacernos entender But he tried to make us understand que usted no es un cúmulo de necesidades. that you are not a cumulus of needs. Tú y yo no somos un grupo de faltantes, You and I were not a group of things that we lack, las que sean whatever they are. económicas, físicas, Economical, physicals, emocionales, emotionals, laborales. occupationals. No somos necesidades. We are not needs. La Biblia describe The Bible que describes usted y yo no somos una necesidad. that you and I are not needs. La Biblia describe que nosotros somos la expresión del poder de Dios en la tierra. The Bible describes that we are the expression of God on earth. ¿Cómo lo describe? How it is described? El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Men were created as an image and likeness of God. Ahora, yo no debo estar persiguiendo ese poder. Now I cannot pursue that power, Y ese es otro error. and that's another mistake. La Biblia dice que yo fui destinado, diseñado para que hubiese ese poder. So the Bible says that I was destined and designed for that power. Yo fui hecho para contener ese poder. I was made so I can contain that power. Lo que yo debo hacer What I es should aceptarlo. do Es aceptarlo. is to accept it. Y cuando hablo de aceptarlo, And when I no, say to accept it, no es algo como que Emanuel, it's not something like Emmanuel, Rafael, Rafael, Angélica, Angelica, Xochitl, Soshi. tienes que aceptar tu misión. You have to accept your mission. Elio, eres Superman con superpoder. Elio, you are Superman with superpowers. Y tu misión es salvar la tierra. And your mission is to save the world. No, No. eso es una versión hollywoodense de la Biblia. This is a version of the Bible in a Hollywood version. Es solo Jesús y Jesús quien puede salvar. It's only Jesus and only Him that can save us. Es solo su Espíritu Santo que puede convencer a los hombres. It's only the Holy Spirit that can convince man. Entonces, ¿qué es lo que yo debo aceptar? So what should I do? Hablo de aceptar el diseño que Dios tiene para mí I speak about accepting the design that God has for me y moverme conforme a ese diseño con que Él expresa su poder en la palabra. and move according to that design that is expressed in His Word. Es simple, It's simple. es simple. It's simple. Es escucharlo It's y seguirlo. to listen to Him and follow Him. Escucharlo To y listen seguirlo. Him and follow Him. Pero los hombres complicamos todo. But we men complicate everything.
Porque siempre queremos ver todo desde nuestra perspectiva. Because we always want to look everything from our own perspective. Queriéndonos volver los protagonistas de una fiesta donde no somos los protagonistas. Making ourselves be the main character of a party that is not our party. Somos invitados a participar. We are invited to participate in this party. Se nos da un lugar muy importante, It is given a very important place in this party, pero no el principal. but not the main one. Así que dígase a usted mismo, So tell to yourself, bájate de la nube. get down of that cloud. Deja que el protagonista de la vida brille. Let the main character of the life shine. Dígale a la persona que está al Tell lado, the person next to you, ya bájate de esa nube. get down of that cloud. Tú eres importante, You are important, pero no eres el protagonista. but you are not the main character. Deja que el protagonista brille. Let the main character shine. Deja que Dios haga el papel de Dios. Let God do the role of God. Y tú, sencillo, cumple el papel de criatura. And you, simple, do the role of creature Cumple el papel de hijo de Dios. and fulfill the role of a child of God. No es complicado. It's not complicated. No lo es. It's not. Pero te toca bajarte del pedestal. But you need to get down of that pedestal. Y eso es lo que más nos cuesta. And that's what we struggle the most. ¿Por qué nos cuesta tanto bajarnos del pedestal donde estamos? Why is so hard for us to get down of that pedestal that we are? Es que no, yo soy muy importante. I'm very important. Las cosas deben pasar como yo digo. Things shall happen the way that I say. ¿Por qué nos cuesta bajarnos de ese pedestal? Why is so hard for us to get down from that pedestal? Porque ese pedestal representa control. Because that pedestal represents control. Diga control. Say control. Y quiero decirle, And I want to say, ningún ser humano ni nada lo creado no human being, not everything that has been created, tiene la capacidad de tener el control de la vida. has the capability to have the control of life. Solo Dios. Only God. Porque Él es la vida y Él es el dador de la vida. Because He is the life and He is the one who gives life. Entonces, ¿cómo se supone que nosotros vivamos en completa libertad? So how is supposed that we live in complete freedom? ¿Cómo nos indica la Escritura esto? How the Bible teaches us this? Somos libres, pero no tenemos el control. We are free, but we don't have the control. ¿Cómo tener la capacidad para desarrollar todo lo que soy si yo no tengo el control? How to have the capability to develop everything that I am, but I don't have the control? Parece contradictorio a simple vista, pero no lo es. It looks contradictory at first glance, but it's not. Para entender esto, debemos primero comprender bien lo que significa. To understand this, we need to comprehend very good what it means. ¿Qué significa el gobierno de Dios en la ley y en la gracia? What is the meaning of the government of God in the law and the grace? Dos temas que con facilidad son mal entendidos. Two topics that easily are misunderstood. Le pregunto, I ask you, ¿quiere gozar de la plenitud y de victoria diaria? do you want to enjoy the fullness and daily victory? ¿Quiere gozar de lo que la Biblia dice que a usted le corresponde? Do you want to enjoy what the Bible says that corresponds to you? Victoria diaria, Daily victory, paz diaria, daily peace, alegría diaria, daily happiness, gozo diario. daily joy. ¿Quiere disfrutar de esto? Do you want to enjoy this? Preste atención. Pay attention. Comencemos por la parte que más nos cuesta, Let's start with the part that we struggle the la most. parte del control. The part of control. ¿A quién le cuesta la parte del control? Who struggle with the control? La hermana levantó hasta las piernas. I do. El control, escuche bien, So the control, listen carefully, se gestiona por parte de la ley. is managed in the part of the law. Nosotros mismos nos autocontrolamos con leyes. All us ourselves control ourselves with laws. Por ejemplo, For example,
he decidido que el próximo año voy a cambiar mi estilo de alimentación. I have decided that next year I will change completely in my eating style. Entonces, a partir de tal día voy a prohibirme comprar y comer de estas cosas. So starting for this day, I will remain myself to buy these things. ¿Eso qué es? What is this? Una ley. This is a law. ¿O quiénes han escuchado esto? Or who have listened to this? Mientras usted viva en esta casa, va a seguir las reglas de esta casa. As long as you live in this house, you will follow the rules of this house. ¿Nunca lo escuchó? Have you never listened to that? Por eso está como está. That's why you are like that. Todavía lo escucha. You still listen to that. Ley. A law. Control. Control. Diga ley. Say law. Diga control. Say control. O pensemos cuando lo detiene un policía. Oh, let's think when a police officer pull you over. Porque usted iba 10 millas sobre el límite de velocidad. Because you were 10 miles over the speed limit. El policía nunca lo detiene y le dice, vea, lo detuve porque su carro está muy feo. So the police officer does not come here and say to you, hey, I stop you because your car is very ugly. Esa pintura está muy fea. That paint is very ugly. Nunca. No, never. No existe una ley para eso. It doesn't exist a law for that. Lo detienen porque usted infringe una ley. He pulls you over because you broke a law. Dicho esto, Saying this, la ley es un intento de controlar las acciones externas del hombre so the law is its intent of control the external actions of man. mediante normas que se hacen cumplir con sanciones. True rules are enforced through sanctions. La ley solamente controla lo externo. So the law only controls the external. Eso hace la ley. That's what the law does. Por ejemplo, usted puede pasar resentido por la señal de 65 millas. So you can go on 66 resentful seeing the signal of 65 miles per hour. Paso con rabia porque yo quiero pasar por 110 millas. So I'm furious because I want to go at 110 miles. Pero usted no lo detiene por lo que siente. But the police officer does not pull you over because of what you feel. No le va a decir, lo detuve porque usted desea ir a 110. He doesn't say to you, I pull you over because you feel and you desire to go at that speed. Yo quiero ir a 110 millas. I want to go at 110 miles. No. No. Usted puede querer ir a 110 millas, pero si usted va por 65, nadie lo detiene. So you want to be at 110 miles, but if you go in 65, so no one stops you. Está controlado externamente, aunque descontrolado internamente. You are controlled externally, but you are uncontrolled internally. Esa es la ley. That's the law. Controla lo externo. It controls the external. Ese concepto externo no transforma a nadie. This external concept does not transform anyone. Solo lo controla. Only controls you. Aunque a simple vista haga bien las cosas. Although at first glance you do the right thing. Es que él es muy buen ciudadano porque siempre pasa a 65 millas por hora. He is a good citizen because he always goes at 65 miles per hour. Pero por dentro But inside, siempre va con ganas de matar a todo el mundo que se le he atraviesa. always wants to kill everyone who goes in his way. Está controlado externamente, He is controlled externally. pero internamente vive en descontrol. But internally, he lacks of control. Por fuera se ve muy santo, Outside, he looks very saint. pero por dentro no lo toque. But inside, oh, don't touch him. Entonces, ¿cómo se logra? So how do you achieve this? Vamos a ver la otra parte del gobierno de Dios, So let's see the other part of the government of God, la the gracia. grace. La gracia es el control de las actitudes internas del hombre. So the grace is the control of the internal actions of the man. Es el poder que conlleva al control externo. It's the power that entails to the external control. Mediante el amor
y no del castigo. through love and not punishment. Por ejemplo, For example, ¿qué es lo que impulsa a un joven a ser especial y regalarle un hermoso detalle a una chica? so for example, what impulses a young man to go and gift a gift to a lady that he likes? ¿Qué es lo que lo impulsa a hacerlo? What impulses him to do it? ¿La obligación? The obligation? No. No. Si la chica le pidiera un regalo, If the girl asks him for a gift, arruinaría todo. it will ruin everything. Si él estuviera obligado a darle el regalo, If he will feel obligated to give this gift to her, se arruina todo. everything will be ruined. No nace de él. It does not born from him. No es algo que él quiera. It's not something that he wants to do. Sería un regalo sin sentido. It will be a gift without a sense. Claro, Of se lo course. puede dar, He can give it to her, pero ya no es nacido del amor, but it's just not born from out of love. es nacido de la obligación, It's born out of obligation, del deber, of the duty, de la ley, of the law que no tiene sentido interno, that doesn't have any internal sense, solo externo. only externally. Mire, la ley se ocupa de las acciones externas del hombre, So look, the law takes care of the external actions of man. mientras que la gracia se ocupa de las motivaciones internas del But corazón. on the other side, the grace takes care of the internal motivations of the heart of the man. Por eso es posible que vivas la vida diaria de forma correcta, aparentemente, That's why it's possible that you live your life daily in a correct way, pero interiormente desdichado, but internally you feel miserable. interiormente sin ninguna verdad, Internally without any truth, solo apariencia, only appearances. porque la motivación real está en otro lugar. Because the true motivation is in another place. Mire, la ley te dice, siéntate. Look, the law says to you, sit down. Y usted se sienta, pero por dentro estoy parado. And you sit down, but internally you are standing. Para lo externo funciona, For pero the para lo interno no. For the external works, but for the internal does not work. Ahí hay una desconexión. There is a disconnection. Y por malentender esto, And because we don't understand this, es que muchos llegan y dicen, por eso yo no me siento. many says, that's why I don't sit down. Porque Dios conoce que yo estoy sentado aquí adentro. Because God knows that I'm seated right here. Mentiras. Lying. Es el mismo sentido de rebeldía, pero en sentido contrario. It's the same sense of rebellion, but in the other way. Apariencia. Appearances. Si estuvieras sentado por dentro, If lo you- encontrarías placentero cuando te dijeran, siéntate. If you were seated internally, it will be peaceful for you when someone says to you, sit down. No tengo ningún problema. I don't have any problem. Solamente es el mismo sentido de rebeldía, pero justificado. It's the same sense of rebellion, but justified. La ley se ocupa de la superficie. So the law takes care of the surface. La gracia se ocupa del centro. So the grace takes care of the center. Y estos dos hacen parte del gobierno de Dios en la vida diaria. And these two make part of the government of God in the daily life. La ley de Dios nos prescribe lo que yo debo hacer. The law of God prescribes what I should do. La gracia crea el deseo interno para hacerlo. The grace creates the internal desire to do it. Vayamos juntos a 1 de Timoteo 1 del 8 al 11 So let's go together to 1 of Timothy chapter 1 verses 8 to 11 y entendamos a profundidad esto. and let's understand this in a deeper way. 1 de Timoteo 1 del 8 al 11. 1 of Timothy chapter 1 verses 8 to 11. Dice, It says, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado.
Mire, la escritura nos señala que la ley es buena, So as we see here, the scripture says to us that the law is good. pero la ley es algo natural, But the law is something natural. es externo. It's external. El hombre natural necesita la ley para poder controlar sus acciones. So the natural man needs the law to control his actions. Si no tiene la ley If he doesn't have the law que dice lo que debe hacer, that says what he should do, siempre se va a extralimitar. he will over limit himself. Actuará sin la ley y sin orden. He will add without law and order. ¿Y cuál es el resultado? And what is the result? Anarquía y rebelión. Anarchy and rebellion. Por eso el hombre natural necesita la ley. That's why the natural man needs the law. Escuche, el Listen, hombre natural the natural man necesita la ley, needs the law, pero el hombre espiritual no necesita la ley. but the spiritual man does not need the law. La Biblia dice que el hombre espiritual, The Bible says that the spiritual man, y no es el que, no, and it's not the one that, el hombre espiritual es el que en quien mora por dentro el Espíritu de Dios. so the spiritual man is the one that the Spirit of the Lord dwells inside of him Por causa de Cristo. because of Christ. La Escritura dice que ese no es gobernado por la ley. So the scripture said that he is not governed by the law. La ley no fue hecha para él, So the law was not made for him. porque en él está el espíritu correcto con que se deben hacer las cosas. Because in him dwells the correct spirit for which the things should be done. Ese hombre This man debe ser guiado por la gracia de Dios en todos los aspectos de su vida. must be guided by the grace of God in all the aspects of his life. Pablo se lo dice a los romanos y a los gálatas de otra forma. So Paul says this to the Romans and Galatians in another way. Acompáñenme. Let's go Vamos together. a Romanos 7:6. So let's go to Romans chapter 7 verse 6. Dice, It says, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romans chapter 7 verse 6. Ahora vamos a Gálatas 4:9. And now let's go to Galatians chapter 4 verse 9. Gálatas Galatians 4. 4:9. 9. Dice, 4:9. mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo resume lo que la palabra de Dios deja en claro. So Paul resumes here what the word of the Lord leaves us clear. Somos llamados a vivir por la gracia y no por la ley. We are called to live by grace and not by the law. Dígale a la persona que está al lado. So tell the person next to you. Estás llamado a vivir bajo la gracia, no bajo la ley. You are called to live by grace and not by the law. ¿Por qué? Why? Vea, le digo, en la ley no hay fuerza. I will tell you, in the law there is no strength. En la ley no hay vida. There's no life in the law. En la ley no hay In the transformación. law there's no transformation. Se nos dio la gracia para hacer lo que no podíamos hacer por dentro. It was given the law to the grace to us so we can do what we cannot do in the outside. Hacíamos solo lo externo. Hacíamos solo lo externo. We only did the external part. Y eso. Pero la gracia es un poder que me permite vivir adentro But the grace is a power that allows me to live inside. y me lleva a vivir lo que se espera de mí afuera. And it takes me to live out what is expected to me to live outside. Por eso la ley solo se enfoca en lo externo. So that's why the law only focuses in the external. Y por eso dice que la ley en sí es muerta. And that's why it says that the law in it is death. Porque es que la ley no produce deseo en nosotros. Because the law does not produce any desire in us. Porque solo cumple lo visual, Because only fulfill what is visual. los ritos. The rituals.
Pero la gracia es vida, But the grace is life porque te lleva a vivir y a sentir desde adentro. because it takes you to live and feel from the inside. Y ese es el poder que cambia todo lo externo. And that's the power that changed everything in the external. Mire, muchos confunden la gracia con que ya no me rige la ley. So many confuse the grace that the law does not longer manage me or governs me. Yo estoy en la gracia y ya no estoy en la ley. I'm in the grace and I'm not longer in the law. Y entonces se vuelve bien gracioso. And then he becomes very funny. Puedo hacer lo que quiera y a la hora que quiera. I can do whatever I want and at the time that I want. Porque Jesús ya me perdonó y Él me dio gracia. Because Jesus already forgave me and he gave me grace. No, eso no es gracia, eso es libertinaje. No, that's not grace, that's debauchery. Eso es lo mismo, pero al revés. That's the same, but on the other side. Pensando solo en lo externo. Thinking only in the external. Pero no hay ninguna motivación sincera para acercarse a Dios. But there's not a sincere motivation to get close to God. Yo voy a la iglesia I go to church porque Jesús me dio gracia. because Jesus gave me grace. Pero mi vida entera hago lo que me da la gana. But in my complete life, I do whatever I want. Eso no es gracia. That's not grace. Eso es libertinaje. That's debauchery. Jesús vino a revolucionar la vida del hombre, So Jesus came to revolutionize the life of man, para generar en nosotros internamente lo que estábamos incapacitados de generar. so he can generate internally in us what we are incapable to do. ¿Qué estábamos incapacitados a generar? What we were incapable to do. Amor por lo correcto. Love for the correct thing. Amor por el diseño de Dios. Love for the design of God. Por el plan para el que tú y yo fuimos creados. For the plan that you and I were created. Fuera de ese plan solo hay desilusión. Outside of this plan, there's only disillusionment. Solo fuera de ese plan solo hay intentos continuos por alcanzar lo que deseas. So outside of this plan, there's only continuous attempts to try to achieve the desires that we want. Pero al final But at the end, sigues igual. you keep the same, being the same. Porque sigues luchando por lo externo y no hay deseo interno. Because you keep battling and fighting for the external and there's no a desire for the internal. Pero la gracia de Dios es un favor interno que te cambia. But the grace of God is an internal favor that changes you. La gracia de Dios te mueve siempre a vivir lo correcto. It always moves you to live in the correct. La gracia de Dios te impulsa a vivir en un buen propósito constantemente. So the grace of God impulses you to live in a proper way always. Caminar en el buen camino. To walk in the right path. La gracia de Dios es la que te lleva a la victoria diaria. So the grace of God is the one that takes you in the daily victory. Esa es la gracia de Dios. That's the grace of God. Es poder para hacer lo supuesto que debes hacer. It's the power to do what is supposed that you need to do. La gracia es poder para hacer lo que estás supuesto a So hacer. grace is the power to do for what you are supposed to do. Mire, la gracia representa el control real. So grace represents the real control. No algo externamente simple, Not only something that is externally easy, solo superficial. only superficial. Por eso, por no entender eso, es que hay un cristianismo tan débil actualmente. For not understanding this, that's why we live in a weak Christianity nowadays. Porque solamente se enfoca y lucha por lo externo, Because only is focused on fighting for the external. buscando lograr cumplir estándares que no logra cumplir. Looking to fulfill standards that he does not achieve to fulfill. Todos los días pasando a 65 millas por hora con una rabia porque quiere ir a 110. Every day going at 65 miles per hour, furious because you want to go at 110 miles. Externamente cumpliendo la ley, pero por dentro no ha podido ser transformado. Externally fulfilling the law, but internally very furious because you cannot be controlled. Oh Señor, lo quitas del camino, te lo envío antes de tiempo. Oh Lord, do you remove him from the path or I will send it to you?
controlado externamente, controlled externally, pero descontrolado internamente. but lacking of control internally. Eso no tiene sentido, That doesn't have any sense porque eso natural, externo, because that natural, the external, eso, escúcheme, no es espiritual. that is not spiritual. El espíritu de vida en el hombre The spirit of life in man es fresco, is fresh, es vital, is vital, es alegre, is happy, is joy, es puro, is pure. es algo genuino y real por el cual tú no tienes que sufrir. It's something genuine and real for what you don't have to suffer. No es una apariencia de bien, es bien. It's not an appearance of good. It is good. No es una apariencia de rectitud, es rectitud. It's not an appearance of righteousness. It's righteousness. No es una apariencia de poder, It's not an appearance of power. es poder. It's power. Porque la gracia te lleva a amar a Dios por sobre todas las cosas. Because grace takes you to love God above all things. Y por eso And that's why en todo te va bien. in everything goes well for you. Porque como amas a Dios sobre todas las cosas, Because you love God above all things, lo reconoces en todas las cosas. you recognize Him in all your things. El amor hace eso. The love does that. Ahora me diga que cuando usted está, como decimos en Colombia, tragado hasta las medias. So don't tell me that, as we say in Colombia, Tragado, enamorado. yeah, like drunk in love. Yeah. Usted va manejando y ve el nombre de la persona en el letrero. And you are driving and you see the name of the person in the signs. Está tomándose la sopa de letras y aparece el nombre de la persona. You are drinking a soup ladder and you see the name of this person in the soup. Se acuesta y está pensando en esa persona y se levanta y está pensando. And you go to sleep and you fall asleep thinking of this person. And when you wake up, that's the name of the person, the first thing that you think of. Si le ha pasado eso, se ha dado cuenta que es el amor. If you have felt that, you realize that that is love. Eso es el amor. That is love. Es un pensamiento constante. It's a constant, continuous thought. Y eso es la gracia. And that's what grace does. Nos lleva a amar a Dios por sobre todas las cosas, por eso lo veo en todo lugar. That it takes us to love God above all things, and that's why I see Him in every place. Y por esa gracia puedes vencer todas las cosas. And because of that grace, you can overcome all things. Algo estás haciendo en mí en este valle. Yo sé que estás aquí. You are doing something in me in this valley. I know you are here, Y te voy a ver. and I'm gonna see you. Algo estás haciendo en mí, Señor, en esta circunstancia. Te voy a encontrar. Lord, you are doing something in this circumstance, and I'm gonna find you. Algo estás haciendo nuevo hoy en mí a través de esto que estoy viviendo. You are doing something new in me through this thing that I'm living. Porque tú eres el dador de la vida. Because you are the one who gives life. Yo no soy circunstancia. I am not Yo te circumstances. puedo hallar en todo lugar. I can find you in all places. Te seguiré buscando porque me estás transformando. I will keep looking for you because you are transforming me. Eso es gracia. That is grace. Es poder sobre la debilidad. It's power over weakness. La gracia es un control desde adentro hacia afuera. Grace is a control from the inside out. No solo desde afuera. Not only from the outside, Y solo se obtiene cuando acudes a Él. and it's only obtained when you go to Him. Y cuando le permites que te encamine en lo que Él ya ha hecho de antemano. And it Y te permite encaminarte en lo que Él ya ha hecho de antemano. and it allows you to set you in the path of what He has made for you. Mire, cuando usted comprende el significado de la gracia, When you understand that the meaning of grace, empiezas a darte cuenta que no estás midiendo solamente tus acciones. you start thinking that you're not only measuring your actions. Te das cuenta que estás midiendo también tus pensamientos. You realize that you also are measuring your thoughts. Cuando empiezas a caminar en la gracia, When you start walking in grace, ya no empiezas a ver solamente lo que haces, you don't stop looking what you are doing, sino la motivación de por qué lo estás but haciendo. the motivation of why you are doing that. Empiezas a darte cuenta que no es solamente estar presente, You start realizing that it's not only be present, empiezas a darte cuenta que te estás explorando
¿por qué estoy presente? And you start exploring why I am present. Es decir, la gracia te lleva a una conciencia de lo que está mal y lo que te lleva a hacer mal. Is to say, the grace takes you with a conscience of what is bad and what it takes you to do this wrong. Es decir, la gracia te trae luz. Is to say, grace bring you light. Y comienzas a discernir tu vida con facilidad. And then you start to discern your life easily. Y empiezas a darte cuenta que muchas cosas has estado engañado. And you start to realize that in many things you have been deceived. Y empiezas a darte cuenta que tus justificaciones no son justas. And you start realizing that your justifications are not just. Y empiezas a darte cuenta, ay, yo estoy en el error. And you start realizing and say, oh, I'm in an error. Porque la gracia te empieza a hacer ver desde adentro. Because grace allows you to see you with your inside. Y entonces comienzas a entender dónde nace el dolor en tu vida. And then you start realizing and understanding where the pain is it borns from. ¿Por qué brota el resentimiento? Why resentful sprout out? La rebeldía, el desánimo. The rebellious, the discouragement. Porque comienzas a ver desde adentro lo que antes no tenías poder para ver. Because you start seeing from the inside what you were not able to see before. Y te das cuenta que no eres circunstancia. And you start realizing that you are not circumstances. Porque es que ya no busco quién me sacó la rabia. Because I'm not start looking for who was the one who brought this furious inside of me. Y empiezas a preguntarte, ¿por qué fluye este sentimiento constantemente en mí? And then you start asking in another way, why this continuous emotion starts sprouting from me all the time. Ya no empiezas a buscar el diablo cochino en todo lado. You stop looking for the devil in all the things that you go through. Y te das cuenta que más bien está el Señor en todo lado queriendo descubrir tu corazón. And you realize in all places it's God trying to discover your heart. Y entonces te das cuenta que eres mayor que las circunstancias. And then you realize that you are greater than your circumstances. Porque de una forma sin pensarlo empiezas a tener control sobre esas circunstancias. Because in a way that you cannot think about it, you start having the control over those circumstances. Y ya no te controla a ti. And they don't longer control you. Podrán hacerte daño, They can harm you, pero las superas. but you overcome them. Porque tienes un poder interno que te regenera. Because you have a power inside that regenerates you. Un poder interno que te cambia. An internal power that changes you. ¿Por qué? Why? Porque la ley ya perdió su poder. Because the law already lost its power. Lo externo ya no me importa. The external is not longer important to me. Ahora la gracia interna comienza a dominar y a vencer lo externo. Now the internal grace starts to dominate and control the external. De adentro hacia afuera. From the inside out. Te da libertad de ser y gozar quien eres en Dios. It gives you the freedom to enjoy what you are in God. Y dejas de estar caminando por circunstancias. And you stop walking in circumstances. Como víctima de todo lo que sucede. As a victim of everything that happened. ¿Y sabe qué hace la gracia? And you know what grace does? La gracia te lleva a amar la ley. It takes you to love the law. Porque te das cuenta que la ley es buena. Because you realize that the law is good. Pero ya no vives por la ley. But you don't longer live by the law. Simplemente la cumples. You only fulfill it. No tengo que luchar para alcanzar la ley. I don't have to battle and fight to reach the law. Simplemente camino y veo que voy cumpliendo la ley. I just simply walk and see that I'm fulfilling the law. Tal cual como el joven que le nace regalarle una flor a la niña que le gusta. Just like the young man that borns from him to give a flower to the girl that he likes. Lo hace porque le nace. He does it because it borns from him. Disfruta. He enjoys that. No le duele gastar todos los
dolaritos que tiene ahí guardados para regalarle un It's detalle. not a pain for him to waste or spend the money that he has in his pocket. Porque le fluye el amor. Because the love flows from him. Tal cual es con Dios. In the same way is with God. Cuando comienzas a caminar en gracia, When you start walking in grace, no te mides en nada. you don't measure yourself in anything. Porque fluye amar a Dios por sobre todas las cosas. Because it flows to love God over all things. Y no porque me obligan a decirme, llegue temprano, hombre, es para el Señor. And not because everyone obligates me to say, hey, come early, it's for the Lord. Madrugue, si madruga para trabajar, no vamos a madrugar para buscar al If Señor. you get up early to go to your job, are you not going to wake up early to go to church? No finja que ame a Dios, ame a Dios. Don't lie yourself in saying that you love God and you don't do it. Nada de eso. Nothing of that. Porque fluye en usted. Because it flows from you. Porque la gracia controla lo interno y lo externo. Because the grace controls the internal and the external. Así como el amor nos controla frente a una relación. Just in the same way that love controls us in a relationship. Viva por amor y no por obligación. Live by love and not by Dígale a la obligation. persona que está al lado. Vive Tell por the- amor y no por Tell the obligación. person next to you, live by love and not by Dígale, obligation. te vas a dar cuenta que todo cambia. You will realize that everything changes. Todo. Everything. Ahora, usted dirá, ay, pastor, pero la verdad es que yo hago muchas cosas obligado. And then you can say, oh, pastor, but you know what? I do a lot of things that I feel obligated to do it. Ay, pastor, por ejemplo, amar al prójimo. Like, for example, pastor, like loving my neighbor. La verdad es que hay unos que no se lo merecen, pastor. To be honest, there are some people that do not deserve my love. Yo me siento obligado amando a algunos. I feel obligated in loving some. Bueno, no está mal estar obligado a amar. Well, it's not bad to feel obligated to love. No, No, esa es la ley. that's the law, Y la ley es buena. and the law is good. Allí lo único que te está demostrando es que vives mucho en lo natural. But right there only is demonstrating to you that you are living in the natural. No hay mucho espíritu en ti. There's not of a spirit in you. Es la carne. It's the flesh. Pero la ley es buena. But the law is good. Lo que te está revelando What is revealing to you es la difícil tarea que tú tienes en tu mundo natural. is the difficult work that you have in your natural world. Lo puedes hacer, You can do it, pero allí te puedes convertir en hipócrita. but right there you can become an hypocrite. Porque por fuera amas, pero por dentro odias. Because in the outside you love, but internally you hate. La ley es un buen comienzo, And the law is a good start, pero la ley siempre se va a quedar corta. but the law always will remain short. Debes recurrir a la gracia. You should go to the grace. Allí donde el Espíritu Santo te trae su palabra Right there where the Holy Spirit comes and brings His word. y viene y la revela en tu corazón And He comes and reveals it to your heart. y te enseña por qué te está costando hacer lo que estás supuesto a hacer. And it's teaching you why you are struggling to do what you are supposed to do. Y te da todo el poder necesario para vencer. And it gives you all the power that you need to overcome. Y entonces vences, And then you overcome, no por fuera, not in the outside, sino desde adentro. but from the inside. Y te sientes libre, And you feel free, verdaderamente libre. truly free. Libre para vivir en la forma con que fuiste creado y concebido. Free to live in the way that you were created and conceived. ¿Saben? You La know? ley por sí sola Law by its own, lo único que genera es rebelión. the only thing that generates is rebellion. Por ejemplo, For example, ¿no le pasa a usted que pasa por un lugar y dice no toque? Y se lo pone aquí. it doesn't happen to you that you go through to a place and there's a sign that says "Do not touch," and the first thing you do, you touch it. ¿No le pasa? It doesn't happen to you. La ley lo primero que hace es generar rebelión. So the first thing that the law does is to generate rebellion. Esa semana, el viernes estuvimos en la casa de mis suegros So on Friday we were in my in-laws' house, y
salí a caminar con las niñas por allí and I went to walk in the neighborhood with the girls, y las cojo de las manos and I was holding their hands, y han puesto en una parte puro pasto nuevo. and in a part they put a very fresh grass. Yo le digo, no pises el pasto. And I say to them, do not step on the grass. Y las dos de una. And both of them, Y yo, ¡ey! Les estoy diciendo que no hey, pisen I'm el pasto. telling you, do not step on the grass. Soy, ¿por qué, papi? And so it was, why not, Daddy? La ley lo primero que hace es generar rebelión en nosotros. So the first thing that the law does is to generate rebellion in us. Porque de una forma inconsciente siempre nos molesta que nos digan qué tenemos que hacer. Because in an unconscious way, it bothers us that someone says to us what we need to do. No toque y toca. Do not touch and you touch. No mires para allá. Do not look over there and Te then dije you que no look. miraras. I said to you, do not look. Eso es la ley. That's the law. Es una orden que no genera deseo de cumplir. It's an order that does not generate a desire to fulfill. Pero la gracia genera la capacidad para cumplir. But the grace generate capability to do it. Genera una claridad y un deseo interno por cumplirla. It generates a clarity and an internal desire to fulfill it. No simplemente por cumplir la ley, Not only to fulfill the law, sino para vivir en la ley y gozar la ley. but to live in the law and enjoy the law. La gracia es el bien y el favor de Dios con los hombres débiles. So the grace is the good and favor of God with the weak man. Se lo repito. I repeat it to you. La gracia es el bien y el favor de Dios con los hombres débiles. The grace is the good and favor of God with the weak men. Para poderlos llevar a la fortaleza con la que fueron creados. So he can take them to the fortress for what they were created. La gracia es Dios mismo dentro de ti, So grace is God himself inside of you, haciendo lo que tú no puedes hacer. doing what you cannot do. Todos podemos vivir de apariencias. All of us can live from appearances. Todos en algún momento hemos vivido de apariencias. All of us in some point of our life we have lived in appearances. A veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Sometimes we don't even realize it. Viviendo de lo externo. Living from the external. Vemos bien. Vernos bien es fácil. To see ourselves good is easy. Hablar correctamente y mesuradamente es fácil. To speak properly is easy. Pero solamente Dios puede hacer vivir el espíritu del hombre. But only God can do to live the spirit of the man. Para llevarlo a gozar de la plenitud con que fue creado. To take him to live in the fullness for which he was created.